May hapon sa tanan guys no, to this videos guys ha. Pakauna to si Batang Vlogger guys. Tara. Tawagon ako. Batang Vlogger, tara. Magkaon na. Ayun na, magkaon na ta. Tama pa sa TV guys. Tara na. Kaon na siya ako sa Batang Vlogger guys. May kayang sudan guys. Gulay na po guys. Guys. Ayan guys. Countan nyo guys. Banimin nyo guys ha. Bago na to. Kauna ng pagkaon guys. Mag-press na guys. Hindi na. That's it for now guys. Like and follow na lang guys.